हेलो बिहु प्रेमीरा सबके बारे बिहु चालेने या 5 और 6 तारिखे आमार ओसरते बिहु फांक्शन आछिल ताके मैं चाबले गयसिलो बोलक आपनालोकको देखाम ताके आपनालोके उपभोग करक मैं चाउ दे আমার উদযাপন কমিটির উপসভাপতি জিতু রাজবংশী ধন্যবাদ भिडिओ ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব বাৰু আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ বাই বাই